சம்யக் வாக்கு. சம்யக் வாக்கு அதாவது நல்ல சொல். వాక్ ఒకటిగానే ఉంటుండాలి. சொல் ஒன்றேயாக இருக்க வேண்டும். ఇది ఉద్వేగంగా ఉండకూడదు. இது உத்வேகமாக இருக்கக்கூடாது. అసత్యంగా ఉండకూడదు. அசத்தியமாக இருக்கக்கூடாது. అన్యాయంగా ఉండకూడదు. அநியாயமாக అక్రమంగా இருக்கக்கூடாது. ఉండకూడదు. அக்கிரமமாக హింసగా இருக்கக்கூடாது. ఉండకూడదు. இம்சையாக இருக்கக்கூடாது. అనుద్వేగకరం వాక్యం సత్యం ప్రీతి హితం చేత్ అన్నారు. அனுத்வேககரம் வாக்கியம் சத்தியம் பிரியஹிதம் சயத் என்றார்கள். మన వాక్కు హితంగాను ప్రీతిగాను ఉద్వేగం లేకుండాను ఉండాలి. நாம் பேசும் சொற்கள் இதமாகவும் பிரீத்தியாகவும் உத்வேகம் இல்லாமலும் இருக்க வேண்டும். You cannot always oblige, but you can speak always obligingly. You cannot always oblige, but you can always speak obligingly. కనుకనే సమ్యక్ వాక్కు అన్నాడు. அதனாலேயே சம்யக் வாக்கு நல்ல சொல் என்றனர். పవిత్రమైన వాక్కు కంటే మించినటువంటి దైవత్వం వేరొకటి లేదు. பவித்திரமான சொல்லை விட சிறந்த தெய்வத்துவம் வேறொன்று ఈ இல்லை. వాక్కే శబ్ద బ్రహ్మము. இந்த சொல்தான் சப்த பிரம்மம்.